बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपणक पई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन रे सबुबेले दुख टेंशन काहेकि रहुछि? आपणक सर्वदा आर्थिक समस्या देकी काहेकि गति करिबाकू पडुछि? आपणक परिवार रे सुख शांति रहु नाही। आपण आशा करुथिबा कार्य रे आपणक सफलता मिली पारु नाही। तेबे एही सब समस्या आपणक सहित काहेकि हेउछि? आपणकर एपरि केउ भूल रहिछि जेउ भूल पई ही आपणकू ए सब कष्ट मिलुछि? आपणक जीवन रे आपणकू एते दुख काहेकि मिलुछि? तेबे आपणक प्रश्नर उत्तर आपणकू आजिर एही भिडियो रे निश्चित रूप रे मिलि जिवो। तेबे आसंतु आजिर एही भिडियोटी रे आमे एही विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर केउ भूल पई सेमानंकु निज जीवन रे एते दुख कष्टर सामना करिबाकू पड़िथाय। सबु बेले चिंताग्रस्त रहिबाकू पड़िथाय। आर्थिक समस्या एवं मानसिक अशांति भितरे गति करिबाकू पड़िथाय। बंधु माने राशि चक्र 12टी राशि मध्यरु एकादश राशि हेउछि कुंभ राशि एवं एही राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति शनिदेव। कुंभ राशिटी हेउछि वायु तत्वर राशि, अर्थात आपणकर एकादशतम गृहटी हेउछि वायु तत्वर गृह एवं आपणक राशिर चिन्ह हेउछि जणे पुरुष पश्चिम को मुख करी कलसीरु जल ढालुछि। एहार अर्थ हेउछि आपण हेउछन्ति पूर्ण कलश। आपणक मध्यरे दया क्षमा प्रेम एवं भल पाइबारे परिपूर्ण होई रहिथाय। मात्र एसबु परे मध्य आपणकू दुख काहेकि मिलुछि? आपणकर केउ भूल रहिछि जेउ भूल पई आपण एते कष्ट पाउछन्ति? एही भिडियो रे आमे आपणकर सेही सबु भूल विषय रे आलोचना करिबा जेउ कारणरू आपण दुख पाउछन्ति। आपण जदि एही भूल गुडी को सुधारि नियंती आपणक भाग्य निश्चित रूप रे बदली जिवो। आपणकर जीवनरू दुख कष्ट दूर होई जिवो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि वर्तमान आपण जेउ परिस्थिति रे अछन्ति सेथिरे सुधार आसीबो। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरी आसीबो। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबो। तेबे सर्वप्रथमे आपण जानिबा उचित जे आपणक राशिर मित्र राशि केउ गुडिक एवं शत्रु राशि केउ गुडिक। कुंभ राशिर मित्र राशि हेउछि वृष, मिथुन, कन्या, तुला एवं मकर राशि। शत्रु राशि हेउछि मेष राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि एवं बिछा राशि। तो आपण एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक ठारू दूरता रक्षा करिबा पई चेष्टा करंतु, जहा फल रे आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्या किछि मात्रा रे कम होई जिवो। कारण शत्रु राशिर व्यक्ति विशेष मानकर गुण चरित्र आपणकर गुण एवं चरित्र ठारू अलगा होइथाय। सेमानकर स्वभाव एवं आपणकर स्वभाव भिन्न होइथाय, जहा फल रे सेमानक सहित आपण अधिक मिसिबा फल रे आपणक जीवन रे समस्या देखा देइथाय। आपणकर पर्सनल लाइफ हेउ किबा प्रोफेशनल लाइफ हेउ, आपणक दैनंदिन जीवन रे आपण एही सबु राशिर व्यक्ति विशेष मानक द्वारा असुविधार सम्मुखीन होइथांती, जहा फल रे आपणकर जीवन दुख रे परिपूर्ण होई जाइथाय। बंधु माने एही राशिर व्यक्ति मानक सहित जदि आपण जगी रखी कार्य करंती तो आपणको आपणक जीवन रे एतेटा समस्या आसीबो नाही। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि सेमाने प्रत्येक व्यक्ति को निजर बोली भाबी नेइथांती, अर्थात सेमाने बहुत सरल विश्वासी होइथांती। से सब व्यक्ति माननकु तांकर निजर मित्र बोली भाबी नेइथांती एवं सेमाने जेउमाननकु सबुठारु अधिक निजर बोली भाबिथांती सेमाननक ठारु ही से अधिक धोखा पाइथांती। प्रायतः कुंभ राशिर व्यक्ति माने निजर बंधु बांधव मानक ठारु एवं सबुठारु निजर भाबुथिबा व्यक्ति मानक ठारु ही अधिक धोखा खाइथिबार देखा जाए। सेथिपाई आपण आखि बुझी समस्तंको उपरे विश्वास करंतु नाही। आखि बुझी समस्तंको निजर मित्र बोली भाबंतु नाही। आपण निज चतुर्पार्श्वरे थिबा लोकमानक प्रति सावधान रहिबा पई चेष्टा करंतु एवं सावधान रहिकी कार्य करंतु, जहाँकि आपणको पाई ही मंगलमय हेबो। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर केउ सब भूल रहिछि जेउ भूल पाई आपण सब बेले समस्यार सम्मुखीन होइथांती, जेउथि पाई आपणको आज एते दुख मिलुछि। प्रथमे आपण ध्यान रखिबा आवश्यक जे जेउ माने आपणको अधिक मिठा कथा कुहंती
ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା କଥା କହିଥାଏ ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସବୁ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏହି କଥା କହୁଥିଲି, ମୋର ଏହି ସବୁ କଥା କହିବାର ନଥିଲା। ଏପରି ଭାବି ଆପଣ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ନିଜ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଭାବି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୁଣକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କମି, କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇବାକୁ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ତ ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାହା ସିକ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ନା। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି ତାହା ସିକ୍ରେଟ୍ କିପରି ରହିବ? ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ହିଁ ଉଠାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସବୁ କଥାକୁ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା, ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ବି, ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନିଜ
निज पाई बड़ स्वप्न देखिबे तो विश्वास करंतु भगवान निश्चित रूप से आपणकर सही स्वप्नटी को पूरण करेंगे। निश्चित रूप से सही समस्यार समाधान बाट आपण को देखाई देबे। तो सबुबेले आपण निज भितर पॉजिटिव थिंकिंग रखंतु। सबुबेले जेमिति भी परिस्थिति हे थाउ से परिस्थिति रे आपण निज भितर पॉजिटिव थिंकिंग रखंतु। से समस्या रु देखिबे आपण केमिति बाहरी आसीबे ता आपण निजे भी जानि परिबे नाही। मात्र जदि आपण समस्या को लेकिन सबुबेले चिंतित रहिबे, भाग्य को निंदा करिबे तो आपणको आपणको भाग्यर साथ केबे भी मिलियो नाही। एमिति कि आपणकर भाग्य धीरे धीरे आहुरी खराब होई जिवो। तो आपणको पॉजिटिव थिंकिंग ही आपणको पई सक्सेस रो चाबिकाठी हेबो। निजको भल पाइबा शिखंतु, निजर भाग्य को भल पाइबा शिखंतु। एहा द्वारा ही आपणकर मंगल हेबो। कारण समस्या प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन रे आसी थाए। आपण माने देखिथिबे ऊपर आपणको समस्ते खुशी देखा जिबे, किंतु आपण जदि कहा सहित अधिक मिसिबे तो से निश्चित आपणको तांको जीवन रे किछि ना किछि दुख, किछि ना किछि कमी विषय रे कहिबे। तो बंधु माने समस्तक जीवन रे समस्या अछि। भगवान आमको जीवन देइछंती माने दुख एवं सुख भी देइछंती। तो समस्यार सामना करबाकू चेष्टा करंतु। दुख भितरे सुख खोजिबाकू चेष्टा करंतु। बंधु माने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने सहजरे अन्य मानक सहित मिसी जाइथांती। सेमाने बहुत मेलापी होइथांती एवं सेमाने समस्तंकु निजर बंधु बोली भाबी नेइथांती। खूब कम समय मध्यरे ही सेमाने संपर्क जोड़ी देइथांती। किंतु आपणकर उदारता, आपणकर मेलापी गुण एवं आपणकर सरलता सहजरे अन्य मानकु चिन्हि पारि न थाए। किए भल एवं किए खराब आपण ताहा सहजरे जानि पारि न थांती। आपण समस्तंकु निजर भाबी नै थांती। तो आपणकर एही गुण को आपणकु बदलाइबाकू पड़िबो। समस्तंकु आपणकु चिन्हिबाकू चेष्टा करिबाकू पड़िबो। लोकंकु सरलतार सहित सेमानकर मिठा कथारे आपण भासी न जाई सेमानकु चिन्हिबाकू चेष्टा करंतु। विशेष करी चुगुलिया लोकमानक ठारू आपण दूरे रहिबाकू चेष्टा करंतु। कारण एही व्यक्ति माने ही आपणको जीवन रे सबुठारु अधिक समस्या सृष्टि करिथांती। तो यथा संभव आपण एही लोक मानक ठारू दूरता रक्षा करंतु। आपण निज जीवन रे शांति रे रहिबे। एवं आपणकर राशिर स्वामी अटंती शनि, जे कि कर्मफलदाता अटंती, न्यायदाता अटंती। सेथिपाई शनिदेवंकर दृष्टि सदा सर्वदा आपणक उपरे रही थाए। आपण जेउ कार्य करिबे आपणकर कार्य अनुसार ही आपणको शनिदेव फल देबे एवं शनि आपणको बहुत शीघ्र ही फल प्रदान करिथांती। सेथिपाई सबुबेले आपण खराब संगति एवं खराब कार्य ठारू दूरे रहिबाकू चेष्टा करंतु। मद्यपान एवं चोरी एसबु ठारू दूरे रहिबाकू चेष्टा करंतु। जे कोनोसी प्रकारर कुकार्य ठारू आपण दूरे रहंतु। एहा आपणको पई मंगलप्रद हेबो। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष माने कोनोसी कथा को गुप्त रखि पारंती नाही। सेमाने पुरुष हुअन्तु अथवा नारी हुअन्तु, सेमाने सबुबेले गोटिए लोक खोजी थांती जहा आगरे सेमाने निजर सबु मन कथा कहिकी हालका होई पारिबे। जेउटा सेमानकर सबुठारु भूल होई थाए, बहुत बड़ भूल होई थाए, जहा फଳରେ ही सेमाने बहुत अधिक दुख कष्टर सामना करिथांती। आपणकर राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि, जे कि क्षमा अल्प करिथांती एवं दंड अधिक देइथांती। सेथिपाई शनिक ठारू शुभ फल पाइबा पई हेले आपणको सबुबेले निजर कर्म को ठीक रखिबाकू पड़िबो। आपण निज अपेक्षा सबुबेले अन्य मानक पई अधिक खर्च करिथांती एवं काहाको सहाय्य करिबा पई आपण कुंठा बोध करिनथांती। जेउ कारणରୁ ही आपणको सबुबेले आर्थिक समस्या दे गति करिबाकू पड़िथाए। जदि आपण निजर टंका को संचय करिबा पई चेष्टा करंती ताहा ही आपणको पई शुभ होइथाए। अन्य को सहाय्य करिबा भल कथा होइथाए, अन्यर विपदरे ठिया हेबा भल होइथाए। मात्र जेउ माने आपणको ठकी कि आपणको ठारू अर्थ नेउछंती सेमानंकु चिन्हिबा आपणको पई जरूरी होइथाए। तो बंधु माने जदि आपणको मोर एही भिडियोटी भल लागि थाए, आपण जदि मोर एही भिडियोटी अनुसार निज जीवन रे एही सब परिवर्तन आनंती तो निश्चित भाबरे आपणको जीवनरु दुख कष्ट कम होई जिवो। तेबे बंधु माने आपणको राष्ट्राधिपति जेहेतु शनि अटंती तो आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र जप करंतु, शनि चालीसा पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा मध्य पाठ करंतु। एहा द्वारा आपणको शनिकर ठारू शुभ फलर प्राप्ति होई थाए। तेबे बंधु माने मोर एही वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को निश्चित सब्सक्राइब करि देबे।